नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम ढेंकानाल जिलार समस्त पर्यटन स्थल विषय आज आम आपण मानक कहवाक जाऊँ। जदि आपण मैंने ढेंकानाल जिला बुलवाक जाऊँ तेज ढेंकानाल जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल विषय जाना निहाती आवश्यक। आउ आपण सब पिकनिक स्पॉट विषय जानी आपन को बुलवाक सहज हम। आपण कौटी भोजी करेंगे, कौटी रात्रि रही करेंगे, ए वीडियो देखिले आपण मैंने सब जानीपर। आपण केउ जिलूर देखुं आमको कमेंट बॉक्स कर लिखु। आउ ए वीडियोटी को शेष जाए देखिले आपण मैंने जदि ढेंकानाल जिला बुलवाक जाऊँगी तार मजा दुई गुणा हो। तेज दर्शक बंधु वीडियोटी के शेष जाए देखूँ। आसतु जाना ढेंकानाल जिलार प्रमुख पर्यटन स्थल विषय एवं से पर्यटन स्थल विषय अनेक कथा जाना। तेज आसतु जाना दर्शक बंधु एवं आसतु जाना ढेंकानाल जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल मानकर नाम कौन अच्छी। तेज प्रथम होची कपिलास, सेकेंड होची साई मंदिर बिराडिया, तृतीय होची महिमा गादी जोरंधा, चतुर्थ होची सप्तशଯ୍ୟା, पंचम होची सापुआ डैम, षष्ठ होची ढेंकानाल राजबाटी, सप्तम होची अनंत शयन सारंगरे, अष्टम होची रामचंडी मंदिर नाधारा, नवम होची कुआलो, दशम होची कनेकेश्वरी मंदिर, 11 होची दंडधर डैम, 12 होची विष्णु मंदिर, 13 होची ददरा घाटीटा। तेबे दर्शक बंधु ये 13टी जिनस आपण मैंने ढेंकानाल जिले में आपण मैंने देखिपारे। तो यह सब जिनस विषय आसतु जाना। तेबे आसतु जाना ए 13टी दर्शनीय स्थान भितर आपण मैंने केउठी रहिबे, केउठी आपण मैंने भोजी करेंगे एवं जो 13टी जाक दर्शनीय स्थान कहली ढेंकानाल जिलार ता विषय आसतु आपण मैंने जानिथिबे कि न जानिथिबे ता विषय आसतु जानिबा। प्रथम जानिबा कपिलास मंदिर विषय। तेबे दर्शक बंधु यह ढेंकानाल सहर 26 किलोमीटर रास्ता दूर में पड़ो कपिलास। तेबे कपिलास मंदिर जीवाई 12 बांका रास्ता थिला, 152 पाबछ रास्ता रही अछि। पाबछ रास्तार चलिकी जावाक पड़ुला बेले 12 बांका रास्तार टैक्सी किंबा 2 चकिया जान जोगे मंदिर उपरकू जाई हेबो। पर्वत श्रेणी मध्य 457 मीटर उच्च पहाड़र भगवान शिव चंद्रशेखर सेठी पूजा पाउछंती। तेबे प्रत्येक वर्ष श्रावण मासरे लक्ष लक्ष भक्त राज्य एवं बाहर जलाभिषेक कर मनस्कामना पूर्ण पाई काउड़ी धरी आसी। अन्य पक्षरे ठाकुर महाशिवरात्रि बा जागर यात्रा पीठार लक्षाधिक लोकंर भिड़ होता है एवं दीप जालिबार दृश्य आकर्षण एठार होता है। पीठरे नारायण, माँ पार्वती, पतित पावन आदि अनेक दिव पूजा पाई। एक गुंफा मठ मंदिर शोभावर्धन करते एवं भिन्न पौराणिक आधार को परिप्रकाश करते। वर्ष सारा एठाकू पर्यटक आसी था एवं वर्ष सारा भक्तर यही जगार भिड़ लगी था। तेज दर्शक बंधु आसतु जाना ए विषय को गमनागमन सुविधा किपर रही। जदि आपण मैंने विमान जोगे आसवाक चाहते तेज आपण मैंने विजु पट्टनायक विमान बंदर ओह्लैवा पड़ो। आ विजु पट्टनायक विमान बंदर ठू आपन को कपिलास 106 किलोमीटर पड़ो। तेज सड़क पथर जदि आपण मैंने आसवाक चाहते निकटस्थ बस स्टाण ढेंकानाल अटे एवं एठारू कपिलास पीठर दूरता मात्र 26 किलोमीटर। जदि रेलगाड़ी माध्यम आसवाक चाहते निकटस्थ रेल स्टेशन ढेंकानाल अटे एवं एठारू कपिलास पीठर दूरता 27 किलोमीटर। तो दर्शक बंधु सेकेंड आसतु जाना महिमा गादी जोरंधा विषय। दर्शक बंधु महिमा धर्मर धार्मिक और ऐतिहासिक मध्यस्थल जोरंधा महिमा गोसाई समाधिपीठ। महिमा धर्मर धार्मिक और ऐतिहासिक मध्यस्थल होउची जोरंधा महिमा गोसाई समाधिपीठ। एठारे शून्य मंदिर, अन्य मंदिर, गादी मंदिर एवं अनेक साधु मानक देखा आपण मैंने पाइबे। माघ पूर्णिमा सभा साधारण भाव में इंग्राजी जानुआरी और फेब्रुआरी मासरे पड़ी था। यही समय जोरंधारे विश्व प्रसिद्ध मेला होता है। महन महन घी विश्ववासी मंगल निमंते एठारे उज्ज्वलन करा जाय थाए। तेबे दर्शक बंधु राज्य और राज्य बाहर बहु पर्यटक स्थान को आसी था एवं जोरंधा महिमा को परिदर्शन करथांती। धर्मर मुख्य प्रचारक महिमा धर्म को स्वतंत्र परिचय आनी देछि। द्वितीय जानिबा सप्तशଯ୍ୟା विषय। तेबे दर्शक बंधु ढेंकानाल दक्षिण दिगरे 11 किलोमीटर दूर में सप्तशଯ୍ୟା रही। प्राकृतिक सौंदर्य भरा सप्तशଯ୍ୟା पर्वतमाला पौराणिक वर्णना अनुसार पांडव माने अज्ञातवास समय यही पर्वतमाला बास करुले। श्रीरामचंद्र को समर्पित रघुनाथ जीव मंदिर राम लक्ष्मण सीता मूर्ति स्थापन होती। रानी रत्नप्रभा देवी निर्माण करथिले राम नवमी समय। मार्च आउ एप्रिल मासरे एठाकू बहुत भक्त आसती। एक क्षुद्र झरणा यही प्राकृतिक विभावर सौंदर्य वृद्धि करछि। समय काटिबा और बनभोजी करने यही स्थानटी अति मनोरम अटे। यही स्थान को जीवाई हेले ढेंकानाल टैक्सी किंबा 2 चकिया जान जीवार सुविधा रही अछि। यही स्थान को अक्टोबर रु मार्च मास होछि प्रकृष्ट समय। आपण माने जदि यही जगार ही सप्तशଯ୍ୟାରେ भोजी करें। जानिबा सारंग विषय। तेज दर्शक बंधु ढेंकानाल ठारू 67 किलोमीटर दूर और अनुगुल ठारू 23 किलोमीटर दूर में तालचर ठारू 3 किलोमीटर दूर में सारंग अवस्थित।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପତୁରିଆ ଅବବାହିକାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଅଛନ୍ତି ନାଗରାଜ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଫଣା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ପ୍ରଣୟ ମନରୁ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମୁଦ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳଠାରୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ଯାଇ ସାରାଙ୍ଗରେ ରହି ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି କୁଆଳ। କୁଆଳ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 72 କିଲୋମିଟର, ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଓ ତାଳଚେର ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କୁଆଳ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବ, କନେକେଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଓ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କନେକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 24 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ତଥା ମନ୍ଦିର କଳାର ସାଂସ୍କୃତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିମାନ ମାର୍ଗରେ ନିକଟସ୍ଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏହା 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସଡ଼କ ପଥରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏହାର ଦୂରତା 70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏହା 33 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପରଜଙ୍ଗ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହାଠାରୁ ଦୂରତା 70 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାଧାର ଡ୍ୟାମ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରୁ 67 କିଲୋମିଟର ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଠାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଦଣ୍ଡାଧାର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥିତ। ରାମିଆଲ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରାଶି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୀତଦିନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯୋଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଓ ପରେ ସେଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ବସ୍ ଯୋଗେ ଦଣ୍ଡାଧାର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବିମାନ ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏହା 47 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସଡ଼କ ପଥରେ ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଦଣ୍ଡାଧାର ଦୂରତା 30 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏହା 67 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ରେଳଗାଡ଼ିରେ ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଦଣ୍ଡାଧାର ଦୂରତା 67 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି କପିଳାସ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାହ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ପାରିବାରିକ ଭ୍ରମଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚିତ୍ରକଳା ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଡ଼କ ପଥରେ ଆପଣମାନେ କପିଳାସ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯେଉଁଠାରୁ କପିଳାସ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟାନ ଦୂରତା ସଡ଼କ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିବେ ତେବେ ସେହି ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାକୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଆସିବେ। ଏହା ତାଠୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠୁ ଏହା ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଲିପାରିବେ। ଏହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭରପୁର। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିକି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।